الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aborder la première leçon en français. C'est une leçon de grammaire de l'unité 4 qui s'intitule Les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière. إذا الدرس هنا كيتكلمنا على الظروف. طبعا الظروف اللي كتضاف للجملة كتحدد لنا الزمان، كتحدد لنا المكان، وكتحدد لنا الطريقة اللي تم بها الحدث اللي كتعبر عليه الجملة. Donc on va prendre des exemples ici. Comment traiter une blessure au pied؟ يعني كيفاش نعالجوا واحد الجرح اللي كاين في الرجل. هادو سو دي فراز يعني غير يعني جمل ديال الانطلاق، يعني بنطلقوا منهم باش نفهموا الدرس اللي عندنا. La phrase A, le malade désinfecte sa blessure dans une bassine. إذا هنايا المريض كينقي هذاك الجرح ديالو في حوض أو لا في إناء. Il doit ensuite sécher son pied minutieusement. يعني من بعد ما تينقيه وتيغسلو كيخصو ينشفو بدقة، يعني مزيان كيبقى ينشف فيه في دوك النواحي ديال الجرح etc. C. Il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés chaque jour. يعني خصو يبقى يطبق في هذاك العلاج كل يوم. Il est nécessaire de changer régulièrement le pansement. يعني من الضروري أنه يغير chaque fois بطريقة يعني اللي هي منتظمة، يغير هذاك le pansement ديالو. D'accord. إذا les phrases que nous avons devant nous, la phrase A, B, C, D. Donc, dans ces phrases-là, il y a des éléments écrits en rouge. Pour la première phrase, l'élément écrit en rouge, c'est dans une bassine. Fi ina. La deuxième phrase, l'élément écrit en rouge, c'est minutieusement. Yani bidiqatin. Dans la troisième phrase, vous avez chaque jour, yani kulla yawm. Régulièrement, dans la quatrième phrase, veut dire yani bintidam. إذا حنا هاد les éléments هادو, donc les 4 éléments ajoutés à ces phrases-là et écrits en rouge, الأساس أو لا الغرض أو لا الوظيفة ديالهم هما أنهم في كل مرة كيحددوا لنا واحد الجانب في لا فراز، واحد الظرف في لا فراز. مثلا أنا ملي كنقول لو مالاد ديزانفيكت سا بليسيور دون اون باسين، هو كينقي الجرح ديالو أين أو في أي مكان في لا باسين، دون اون باسين. اذا هاد الكلمه ديال دون اون باسين كتجي باش كتبين لينا يعني المكان اللي وقع فيه الفعل، اللي هو الفعل اللي هو ديزانفيكتي، يعني كينقي او لا كيعقم هذاك الجرح ديالو. في لا دوزيام فراز il doit ensuite sécher son pied minutieusement. minutieusement الدور ديالها يعني بدقة كتبين لنا الكيفيه ولا الطريقه باش خصو يجفف او لا ينشف الرجل ديالو. chaque jour هاد ليليمون هذا كيبين ليا الزمان اللي خاص يطبق فيه العلاج. il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés chaque jour. يعني خصو يطبق هذاك العلاج كل يوم. يعني هنا كتجي هاد chaque jour كتحدد ليا الزمان اللي خص يوقع فيه او لا كيوقع فيه الفعل. La même chose هنايا il est nécessaire de changer régulièrement le pansement. يعني هنايا من الضروري أنه يغير لو بونسمون. كيفاش؟ بطريقة منتظمة. يعني هنا هاد ريغوليرمون كتجي كتبين ليا الطريقة اللي بغا يوقع بها هاد الفعل اللي هو changer le pansement. إذا هنا vous avez des éléments qui s'appellent des compléments circonstanciels. Complément ça veut dire qu'ils complètent، يعني مكملات ديال الجملة. بمعنى اننا ممكن اننا في هاد لي كومبليمون هادو راه كنقدروا نستغناو عليهم، نقدروا نحيدوهم ما يكونوش. مثلا جو دي لو مالاد ديزانفيكت سا بليسيور اي لا فراز اي كوريكت، صحيحه. يعني لو مالاد كينقي داك الجرح ديالو وساليت بدون ما نحدد مثلا المكان اللي كيقوم فيه بهذا الفعل. il doit ensuite sécher son pied la même chose. donc هاد لي كومبليمون هذا كيقدر يتحيد ما تيغيرش هي يعني شي حاجه في الجمله، ولكن الا خليته كيعطيني واحد الاضافه لا فراز كيكملها. لا ميم شوز هنايا il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés. ممكن انني نحيد chaque jour
où la phrase est complète et يعني عندها واحد المعنى. Il est nécessaire de changer régulièrement le pansement. Ça aussi, je peux l'éviter. يعني نقدر نحيد régulièrement نخلي il est nécessaire de changer le pansement. إذا هنايا on a affaire à ce qu'on appelle des compléments. وهاد les compléments هادو كاين فيهم un complément de la phrase, un complément circonstanciel يعني ظرفي اللي كيجيب ليا المكان بحال هنا dans une bassine كيبين ليا المكان اللي كيوقع فيه الفعل. أولا كيبين ليا الزمان بحال chaque jour يعني كل يوم. أولا كيبين ليا الطريقة يعني هنايا بدقة وهنا بانتظام كيبين ليا الطريقة. D'accord. Donc on passe à la règle اللي كاينه عندنا. Je retiens. Le complément circonstanciel appelé CC يعني complément circonstanciel est un complément de phrase مكمل ديال la phrase مكمل ديال الجملة qui sert à préciser les circonstances dans lesquelles se déroule un événement. يعني كيحدد ليا وكيدقق ليا الظروف اللي كيتم فيها واحد الحدث اللي كيعبر عليه الفعل ديال لا فراز باسكو الفعل طبعا كيعبر لي على واحد الحدث شي حاجه وقعت. اذا هاد لي كومبليمون سيركونستانسيال كيجيو يبينوا ليا الظروف اللي وقع فيها داك الحدث على مستوى المكان على مستوى الزمان وعلى مستوى حتى الطريقه او الكيفيه اللي تم بها الحدث. لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو يعني سي هي كومبليمون سي circonstanciel ou L lieu complément circonstanciel de lieu يعني le complément ديال اللي كيحدد ليا المكان. le lieu c'est المكان. répond aux questions où d'où par où jusqu'où يعني هو كيجاوبني على السؤال اللي هو أين أو لا من أين أو لا إلى أين etc. يعني في الآخر كنلقى هاد أو هادي اللي طبعا هي محددة للمكان. Le complément circonstanciel de lieu permet de situer les faits dans l'espace. دابا هذا le complément circonstanciel de lieu permet de situer les faits dans l'espace. كيحدد لنا يعني كيوضع لنا الأحداث في المكان ديالها اللي وقعت فيه. Exemple, le malade désinfecte sa blessure dans une bassine. إذن vous avez dans une bassine هذا. Donc ça c'est le complément circonstanciel de lieu. عندنا le complément circonstanciel de manière. Donc c'est il y a complément circonstanciel. C'est manière M. هنا la manière يعني الكيفية ولا الطريقة. Répond à la question comment كيف يعني كتعطاني أنا لا فراز كيف هو طبعا الجواب على كيف comment هو اللي كيعطينا le complément circonstanciel de manière. Exemple, il doit d'abord sécher son pied minutieusement. إذا minutieusement c'est le complément circonstanciel de manière. minutieusement يعني بدقة خصو ينشف رجليه مزيان بدقة بواحد يعني بواحد الاهتمام وبواحد الدقة طبعا. إذا minutieusement ça veut dire la façon dont il doit d'abord sécher son pied. Troisièmement, le complément circonstanciel de temps. Donc c'est complément. C'est circonstanciel يعني ظرفي de temps يعني الزمان. Répond aux questions. يعني ملي كنزيدو الجملة فهو تيجاوب ليا على بعض الأسئلة اللي هي quand متى combien de temps كم من الوقت depuis quand منذ متى. يعني في الآخر كنلقى متى الوقت كذا ça veut dire qu'il est en relation avec le temps. Exemple, il doit appliquer le traitement chaque jour. يعني يجب أن يطبق العلاج كل يوم. هاد chaque jour هادي c'est un complément circonstanciel de temps. إذا chaque jour il y a le complément اللي بغينا complément circonstanciel de temps parce qu'il indique le temps où s'est passée l'action. Il doit appliquer le traitement chaque jour. يعني le temps اللي خص يدوز فيه l'événement أو اللي داز فيه l'événement.
كيف قلت قبيلة les compléments circonstanciels peuvent se placer au début, au milieu ou à la fin d'une phrase. Le plus souvent, ils peuvent être supprimés. يعني أنهم يقدروا يتمسحوا من لا فراز ما كيغيروش لينا فيها شي حاجة ولكن إلا زدناهم فهما كيعطونا إضافة لا فراز كيعطونا واحد الإضافة للمعنى ديال الجملة كيحددوا أكثر الظروف اللي وقع فيها الحدث ديال الجملة. D'accord, donc ici un petit exercice d'application. Brina, donc on veut déterminer les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière dans les trois phrases. La première phrase, il voyagera demain. Il voyagera demain. Le complément circonstanciel, c'est demain. Qu'est-ce qu'il indique, ce complément circonstanciel? Il indique le temps où va se passer l'action. Ça veut dire le voyage. Donc, cette personne, on parle d'une personne, par exemple, mon père ou bien mon frère, etc. Donc, qu'est-ce que je dis? Il voyagera demain. Ça veut dire que le temps où il va voyager, c'est demain. Donc, le mot demain indique le temps où va passer l'événement. Donc, ça s'appelle un complément circonstanciel de temps. Complément circonstanciel de temps. La deuxième phrase. Amine s'est blessé à la jambe. Amine s'est blessé à la jambe. يعني Amine تجرح فين où est-ce qu'il s'est blessé? Il s'est blessé à la jambe. إذا المكان اللي تجرح فيه سي لا جامب ديالو هي الركبه ديالو دونك à la jambe est un complément qui vient indiquer le lieu où s'est passé l'événement. La blessure a eu lieu à la jambe. إذن à la jambe est un complément circonstanciel. De quoi? De lieu. Un complément circonstanciel de lieu. Pourquoi? Parce qu'il indique l'endroit ou bien le lieu où s'est passée l'action ou bien l'événement qui est bien sûr la blessure de Amine. D'accord. La troisième phrase, elle s'énerve facilement. Elle s'énerve facilement. Je parle d'une personne par exemple et je dis qu'elle s'énerve facilement. يعني كتعصب بسهولة. D'accord. Donc, comment elle s'énerve? Elle s'énerve facilement. Donc, le mot facilement vient indiquer la manière dont cette personne s'énerve. La manière dont elle s'énerve. Comment elle s'énerve? Elle s'énerve facilement. Donc, facilement complète la phrase. Pardon. Donc, facilement vient compléter la phrase en identifiant, en montrant la manière dont cette personne s'énerve. Complément circonstanciel de manière. Et d'ailleurs, ça s'appelle aussi un adverbe de manière. C'est un adverbe de manière. Donc, j'espère que la leçon est facile, donc elle est accessible à tous les enfants. كنتمنى أن الدرس يكون سهل وإلى لقاء آخر إن شاء الله في درس آخر من دروس مادة الفرنسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.